भाई भौणीଙ୍କର ଯେହେତୁ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପଳେଇଥିଲୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଚିକେନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ବି କମିଯାଇଛି। ତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମାର୍କେଟ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଯେହେତୁ ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଥିଲା ବନ୍ୟା ପାଣି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯାଇ ହେଉଛି। ତ ଏପଟେ ବସ୍ ଫସ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଏମିତିରେ ବି ମାର୍କେଟ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ମାର୍କେଟର ଟିକେ କିଛି କାମ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଆଗୁଆ ଆଉ କାମ ସାରିକି ଫେରିଲା ବେଳେ ନେଇଯିବି ବୋଲି। କାରଣ ଏବେ ବି ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 3ଟା 4ଟା। तो आमको फेरिया लेट हम तो से देखिपे एवं सन्ध्या हो गलानी मु चिकेन एवं नहीं भी पलि आसलिनी। आउ जेहेतु सान भाईर तार ट्यूशन अच्छी तो सी तरबर होता घर को पलि आसा नहीं जल्दी। आउ मुझे कहली कि धीरे धीरे चला कारण पाग परिस्थिति एवं भल नुह रास्ता भी बहुत खराब कार्ड भी किसी हो पारे तो लेट हेल्ले भी चलो कि धीरे धीरे चला। तो एमती कथबार्ता कहते कहते आम आसिक भी घरे पहुँचीलु आसिक देखे तो लाइन नाई। तो वीडियो कौन करी लाइट रे भी आम मोबाइल लाइट मारिक देखिपे मम्मी तार जी सामान ऑर्डर देती आम से ही आनी आउ जहाँ एक्सट्रा सामान सब घरे थिला। तो रोषे दायित्व जो मम्मीर तो से मुझे पलैली रूम को मोबाइल चलाइबा लाइन नाला। तो लाइन आसला सी तार सब सज करके रोषे पूरा सारी सारानी एपटे रुटी भी हो सारी चिकेन भी तो देखिपे हो। तो रुटी सह चिकेन को मान को पसंद निहाती कमेंट करेंगे। आमर तो रातिटा पूरा जमीगला ए वर्षा पाग को।